नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर ही चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। बंधु मैंने कौन आपण मैंने जानी कि समस्तों सबु धातु शुभ हुई न थाए। अनेक लोक फैशन किंबा अन्य को देखी सुना रूपा तंबा किंबा अन्यान्य धातुर अलंकार पिंधि थांती, किंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रत्येक धातुर संपर्क कौनसी ना कौनसी ग्रह सहित रही एवं प्रत्येक राशि पई सबु धातु समान फल दे न थाए। ज्योतिषर प्रचलित मत अनुजाई जदि आपण निज राशि और ग्रह स्थिति को ध्यान न दे भूल धातु पिंधती तेबे ताहार नकारात्मक प्रभाव मध्य देखा मिल पारे। अन्य पक्षरे निज राशि अनुजाई शुभ धातु पिंधिले सकारात्मक शक्ति, आत्मविश्वास, मानसिक शांति एवं सौभाग्य वृद्धि हुए बोली विश्वास करा जाए। तेणु आजिर एही वीडियो रे आपण माने जानिबे 12टी राशि पई केउ धातु सबुठारु अधिक शुभ, सही धातुर महत्व कौन, क्यों ग्रह सहित यार संपर्क रही एवं क्यों धातु पिंधिबा पूर्वरु क्यों कथारे सावधान रहिबा आवश्यक, यही सबू आपण ही वीडियो रे जानिबे। तो यही सबू जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु, कारण होई पारे आपण एपर्यंत एमिति कौनसी धातु पिंधिचंती जहाँ आपणक पई शुभ होई न पारे। तेणु ताहा संपर्क में जानापी आप भिडटी को शेष पर्यंत देखूँ। आ भिडटी आरंभ करने पूर्व आपण मानक गोटे छोट अनुरोध, जदि आपण को यही वीडियो प्रत्येक दिन देखा चाहूँगी तेबे यही वीडियो को गोटे लाइक करंतु, कमेंट निज राशि नाम लिखंतु, निज परिवार और सांग मानक सह शेयर करंतु वीडियोटी को, एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को निश्चय प्रेस करंतु, जहाद्वारा प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। तेबे चलंतु आरंभ करबा आजिर एही वीडियोटी को। तेबे बंधु माने ज्योतिष शास्त्र रे धातु को केवल एक अलंकार किंबा साधारण वस्तु भाव में देखा जाए नहीं। प्रत्येक धातुर निजस्व शक्ति एवं विशेष ग्रह सह संपर्क थिबा कथा प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ रे मध्य वर्णित होईछि। एही कारणरु राशि और ग्रह स्थिति अनुसार धातु बाछिबाकू परामर्श दिया जाए। उदाहरण स्वरूप सुना को साधारणतः सूर्य एवं बृहस्पति सह तुलना करा जाए, रूपा को चंद्र सह, तंबा को सूर्य और मंगल सह, लुहा को शनि सह एवं पंचधातु को विभिन्न ग्रहर संतुलित शक्तिर प्रतीक बोली माना जाए। जेतेबेले जन व्यक्ति निज राशि किंबा जन्म कुंडली अनुजाई उपयुक्त धातु धारण करती, सेतेबेले सही ग्रहर शुभ प्रभाव वृद्धि पाए बोली पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र रे वर्णना करा जायछि। धार्मिक दृष्टि मध्य धातुर विशेष महत्व रही। मंदिरर कलश, घंटा, पूजा पात्र, दीप, मूर्ति एवं विभिन्न धार्मिक सामग्री जेपरिक सुना, रूपा, तंबा किंबा पंचधातु रे तैयारी करा जायथाय। एहा पछरे विश्वास रही जे एही धातु गुड़िक सकारात्मक शक्ति को धारण करिबा और पवित्र परिवेश सृष्टि करिबारे साहाय्य करिथाय। ज्योतिष शास्त्र मत अनुसार ठीक धातु धारण कले मानसिक शांति, आत्मविश्वास, सकारात्मक चिंताधारा एवं सौभाग्य वृद्धि होइथाय। सेहीपरि अनुपयुक्त धातु पिंधिले आशा करिथिबा फल आपनकु मिली परिबो नाही किंबा विपरीत प्रभाव पड़िबार विश्वास मध्य रहिछि। तेणु केवल फैशन किंबा अन्य को देखि नुहे, बरं निज राशि और जन्म कुंडली को ध्यान रे रखी धातु पिंधंतु। एबे आसंतु जानिबा 12टी राशि मध्यरु केउ राशि पई केउ धातु सबुठारु अधिक शुभ बोली माना जाइथाय। हेले ता पूर्वरु जानंतु प्रमुख धातु मानकर परिचय एवं सेमानकर महत्व। तो प्रमुख धातु गुड़िक विषय रे जो मानकर उल्लेख ज्योतिष शास्त्र एवं आमर धार्मिक परंपरा रे उल्लेख करा जाइछि। प्रत्येक धातुर निजस्व महत्व रही एवं प्रत्येक धातु कौनसी ना कौनसी ग्रह सह संबंधित बोली एहा मध्य आमर शास्त्र रे कुहा जाइछि। प्रथमे कथा हेबा सुना विषय रे। सुना समृद्धि, सम्मान, ऐश्वर्य एवं सकारात्मक शक्तिर प्रतीक भाव रे माना जाए। ज्योतिष शास्त्र मतरे एहा सूर्य एवं बृहस्पति ग्रह सहित जड़ित अटे। तेणु जो माने सुना को धारण करने चाहूँगी तो सर्वप्रथमे आपण कौनसी भल ज्योतिषक पाखरु बुझीकरी जानी नियंतु जे एही ग्रह गुड़िक आपणक पई शुभ कि नुह। एबे आसंतु जानिबा रूपा विषय रे। रूपा शांति, पवित्रता और मानसिक स्थिरतार प्रतीक। आमर ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्र ग्रहंक सह रूपा को तुलना करा जाइथाय।
मनर अस्थिरता कमाइबा शांत चिंताधारा एवं सकारात्मक भावना बढ़ाइबारे यह साहाय्य करिथाए। तंबा एहाकु अत्यंत पवित्र धातु बोली माना जाए। पूजा पाठ रे तंबार कलश पात्र और अन्यान्य सामग्री बहुल भाव में व्यवहार करा जाए। ज्योतिष मानक मतरे एहार संपर्क सूर्य और मंगल ग्रह सह रही। साहस शक्ति और उत्साहर प्रतीक भाव में तंबा को तुलना करा जाइथाए। पित्तल कथा कहबाकू गले पित्तल धार्मिक कार्य बहुत व्यवहार होता है, जेपरिक मंदिर रे घंटा दीप पूजा थाली एवं अन्यान्य पूजा सामग्री पित्तल रे तैयारी होता है। यह घरर पवित्रता और सकारात्मक परिवेशर प्रतीक बोली विश्वास करा जाए। लुहा शनि ग्रह सह संबंधित बोली माना जाइए। अनेक लोक शनि अशुभ प्रभाव को कम करने लुहार मुदी किंबा कड़ा धारण करिथांती। तेबे यह समस्तों पई उपयुक्त नुहे बोली मध्य मत रही अछि। पंचधातु कथा कहले यह पांचटी भिन्न धातुर मिश्रण रे तैयारी होता है। धार्मिक परंपरा रे देवादेवी मूर्ति और विशेष पूजा सामग्री पंचधातु रे निर्माण करा जाइथाए। यह विभिन्न ग्रहर शक्तिर संतुलनर प्रतीक बोली माना जाइथाए। शेष में अष्टधातु विषय कहबाकू गले अष्टधातु 8टी धातुर मिश्रण रे प्रस्तुत होता है। धार्मिक दृष्टि यह अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाए। अनेक देवी देवता मूर्ति एवं पवित्र आभूषण अष्टधातु रे तैयारी करा जाइथाए। प्रचलित विश्वास अनुसार यह सकारात्मक शक्ति सुरक्षा और आध्यात्मिक उन्नतिर प्रतीक होता है। हेले एबे आपणक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे एही सबु धातु मध्यरु आपणक पई केउ धातु सबुठारु अधिक शुभ। तेबे ताहा संपर्क रे आसंतु जानिबा। एबे मु आपणकु गुटी गुटी करी 12टी राशि पई केउ धातु शुभ रहिबो ताहा संपर्क रे विस्तार रूप रे कहिबी। तो आपणक राशि पई केउ धातुटी शुभ ताहा आपण निजे ही जानि नियंतु। तो सर्वप्रथम मेष राशि स्वामी ग्रह हेउचंती मंगल। एही कारणरु तंबा धातु को एही राशि पई शुभ बोली माना जाए। प्रचलित विश्वास अनुसार तंबा साहस आत्मविश्वास और कार्यक्षमता वृद्धिर प्रतीक अटे। द्वितीय वृष राशि स्वामी होउछंती शुक्र। एही राशि पई रूपा शुभ बोली माना जाइथाए। रूपा मानसिक शांति पारिवारिक सुख एवं समृद्धिर प्रतीक होता है। तृतीय मिथुन राशि स्वामी होउछंती बुध ग्रह। एही राशि पई पित्तल किंबा पंचधातु शुभ बोली माना जाइथाए। एहा बुद्धि आपणकर कथा कहिबार क्षमता एवं व्यावसायिक सफलतार प्रतीक अटे। चतुर्थ कर्कट राशि स्वामी ग्रह हेउचंती चंद्र। एही कारणरु रूपा को सबुठारु शुभ बोली आपणक पई माना जाइथाए। एहा आपणकर मानसिक स्थिरता शांति और सकारात्मक चिंताधारार प्रतीक होइथाए। पंचम सिंह राशि स्वामी हेउचंती सूर्यदेव। एही राशि पई सुन्ना अत्यंत शुभ बोली माना जाए। सुन्ना सम्मान नेतृत्व प्रतिष्ठा और आपणकर आत्मबलर प्रतीक बोली माना जाए। षष्ठ राशिटी होउची कन्या राशि स्वामी मध्य बुध। एही राशि पई पित्तल किंबा पंचधातु शुभ बोली माना जाए। यह एकाग्रता ज्ञान और विवेकर प्रतीक आपणकर होइथाए। सप्तम तुला राशि स्वामी होउचंती शुक्र। एही राशि पई रूपा एवं किछि परंपरा रे सुना मध्य शुभ बोली माना जाए। यह सौंदर्य संपर्क रे संतुलन और सुखर प्रतीक बोली आपणक पई माना जाए। अष्टम राशिटी होउची बिच्छा राशि स्वामी होउचंती मंगल। तंबा एही राशि पई शुभ बोली माना जाए। यह आपणकर साहस दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कर्म शक्तिर प्रतीक अटे। नवम होउची धनु राशि स्वामी होउचंती बृहस्पति। तो आपणक पई सुना हेउची अत्यंत शुभ धातु। प्रचलित विश्वास अनुसार यह आपणकर ज्ञान भाग्य और समृद्धिर प्रतीक अटे। दशम होउची मकर राशि स्वामी होउचंती शनिदेव। एही राशि पई लुहा किंबा पंचधातुर अलंकार पिंधिबा आपणक पई शुभ बोली माना जाए। यह आपणकर धैर्य परिश्रम और स्थिरतार प्रतीक बोली माना जाए। आपणकर एकादश राशिटी होउची कुंभ राशि स्वामी होउचंती शनिदेव। एही राशि पई लुहा किंबा पंचधातु शुभ बोली माना जाए। यह श्रृंखला धैर्य और दृढ़ संकल्पर आपणक पई प्रतीक बोली माना जाए। शेष राशि मीन राशि स्वामी होउचंती बृहस्पति। तो आपणक पई सुना अत्यंत शुभ होइताए एवं यह आपणकर आध्यात्मिक उन्नति सौभाग्य और सकारात्मक चिंताधारा को प्रोत्साहित करिथाए। तबे बंधु माने यह थिला 12टी राशि पई केउ धातु केउ राशि पई शुभ अटे ताहा संपर्क रे
ହେଲେ ଖାଲି ଜାଣିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଧାତୁ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ଧାତୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ କେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବେ ବା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିବାର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଖାଲି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବା କେଉଁ ଧାତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ, ତ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିବା ବେଳେ ଭୁଲ ନିୟମରେ ପିନ୍ଧିବେ, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥିବେ ତାହାର ସଠିକ୍ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିୟମର ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାତୁ ପିନ୍ଧିବାର ନିୟମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ସୁନା ଧାତୁ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ସୁନା ଧାତୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରବିବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ରୂପା ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଲୁହା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶନିବାର, କାହିଁକି ନା ଲୁହାଟି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ, ତେଣୁ ଲୁହା ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚଧାତୁ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟଧାତୁ ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ଭଲ ଦିନରେ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଭଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଜଣେ ଭଲ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତ କେଉଁ ଧାତୁକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବେ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ସ୍ନାନ କରି ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଧାତୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଅନେକ ଶୁଭ ତିଥି, ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର କିମ୍ବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଧାତୁଟି ମୁଦି ରୂପରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ସେହି ମୁଦିରେ ଲାଗିଥିବା ରତ୍ନ, ଗ୍ରହ ଓ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆପଣ ସେହି ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାତୁକୁ କିପରି ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଧାତୁ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧାତୁକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ପରମ୍ପରା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିମ୍ବା ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଧୋଇ କ୍ଷୀର, ମହୁ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ପୁନର୍ବାର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପରିଷ୍କାର କରାଇ ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେହି ଧାତୁକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହା ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଧାତୁକୁ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପୂଜାରୀ ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ପୂଜା କରି ଧାରଣ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ପୂଜା କରି ଧାରଣ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଧାତୁ ଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଦୀପ ଜଳାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଓ ନିଜ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଅନେକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ଧାତୁ ଧାରଣ କରିବା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଦୃଢ଼ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧାତୁର ଶୁଭ ଫଳ କେବଳ ତାହା ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ନିଜର କର୍ମ, ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଧାତୁକୁ ସହାୟକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଧାତୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଲାଭଟି ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି। ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ନିଜ ରାଶି ଓ ଗ୍ରହ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାତୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କମାଇ ଆଶାବାଦୀ ମନୋଭାବ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭଟି ହେଉଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଲାଭଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଲାଭଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଲାଭଟି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସାବଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସାବଧାନତା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଧାତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଫଳ ଦେଇନଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରତ୍ନ ଲାଗିଥିବା ମୁଦି କିମ୍ବା
କୌଣସି ବିଶେଷ ଧାତୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଧାର କରି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଧାତୁ ଉପଯୁକ୍ତ, କେଉଁ ଦିନ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧାତୁ ଧାରଣ କରିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ, ଭଲ କର୍ମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜୀବନଶୈଳୀର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟକ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସତ୍କର୍ମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଲେ ଯେ 12ଟି ରାଶି ପାଇଁ କେଉଁ ଧାତୁ ଶୁଭ ବୋଲି, ଆଉ ଧାତୁମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ସହ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଧାତୁ ଧାରଣ କରିବାର ନିୟମ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ସାବଧାନତା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଧାତୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତ ଏବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଧାତୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପଢ଼ିବାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହାର ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।